कटक सदर अंतर्गत बोधपुरଠାରେ प्रसिद्ध ठाकुर श्री श्री नृसिंहनाथଙ୍କ विजयस्थली प्रभुंकर विंश वार्षिक महोत्सव चलुଛି। भागवत सप्ताह पारायण प्रवचन यज्ञ भजन कीर्तन महासमारोह चलुଛି। आज नृसिंह चतुर्दशी उपलक्षे प्रभुंक क्षीर स्नान पैड़ पाणी स्नान आध्यात्मिक परिवेश अनुष्ठित होउछि। आज षष्ठ दिवस प्रभुंक पवित्र जन्मदिन उपलक्षे दयानिधि प्रतिभा विकास परिषद तरफ जागिंग पंडित संबित मिश्र व्यास रविनारायण मिश्र बड़पंडा क्षेत्रमोहन पंडा विष्णुचरण पंडा भावकाही पंडा नेत्रानंद पंडा लिंगराज पंडा को मानपत्र सहित उपढौकन दि संबर्धना कमिटी तरफ दयानिधि प्रतिभा विकास परिषदर मुख्य परामर्शदाता प्रभात कुमार देवता महासचिव रुद्रनारायण दास सभापति सरोज नलिनी परिचा उपसभापति उपेन्द्र पारिक उपदेष्टा बसंत रथ संपादक नारायण चंद्र महांती शिक्षाविद संतोष कुमार भोई को संबर्धना करा प्रसाद सेवन आयोजन कमिटी तरफ जनापड़ी काली यज्ञर सप्तम दिवस तथा अंतिम पूर्णाहुति दिवस कार्यक्रम संध्या समय अनुष्ठित होगा जनापड़ी। कटक सदर अफसर अली रिपोर्ट आवाज ओडिशा। निधि निकेतन चक्रपाणे भोगेन्द्र भोग रंजित पुण्य मुरुते जोगेश्वर शाश्वतं शरण्यं भवाब्धिपोतं लक्ष्मी नृसिंहं मम देहि करावलंब। आज पवित्र लक्ष्मी नृसिंह चतुर्दशी रे आज नृसिंहंकर आविर्भाव होइछि। सकाळ 5टारे ठाकुरंकर मंगल आरती करा जाय अछि। तत्परे 5टी क्षीर स्नान करा जाय अछि। उपचार पूजा करा जाय अछि। संध्या बेले हवन कार्यक्रम करा जिवो। पुणी संध्या बेले ठाकुर को पैड़ पानी रे स्नान करा जिवे एवं कीर्तन भजन कीर्तन करा जिवो एवं संध्या रे आरती कार्यक्रम करा जिवो एवं प्रवचन कार्यक्रम करा जिवो। आजिर नीतिकांति ए प्रकार अछि। कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर मुक्ति तंकर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ये जो बोधपुर ग्राम श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर रे आमर जो 7 दिन धरी भागवत सप्ताह पारायण चली प्रवचन कार्यक्रम चालू अछि। आज तार षष्ठ दिवस। यही षष्ठ दिवस आज हूँ गोटे बढ़िया दिन जे पवित्र नृसिंह चतुर्दशी। यही नृसिंह चतुर्दशी रे आमे मंदिर अवसर आमे जो आमर जागिंग ब्राह्मण आमे गोटे जगार जो 3 जन ब्राह्मण पंडित आसीचु एटी पारायण एवं जागिक कर्म करुचु। आज आमर बड़ भाग्यर कथा। आज आमको विश्व प्रतिभा जो दयानिधि प्रतिभा सम्मान माने ट्रस्ट तरफ एठी आम ये ब्राह्मण मानकु सम्मान करागला। भल कथा होची कोन ना जो भागवत पारायण आउ प्रवचन कार्यक्रम ता भितर आज नृसिंह चतुर्दशी बहुत बड़ दिन प्रभु लक्ष्मी नृसिंहकर एवं आज आमको जो दयानिधि प्रतिभा जी मुख्य सभापति महोदय सी आमको सम्मान कले बहुत बड़ भाग्यर कथा। आमे मध्य एही लक्ष्मी नृसिंह पाखरे भगवान को डाकुचु जे कि यही परी ब्राह्मण मानकु प्रत्येक जगह रे से सम्मान देई थांतु एवं ब्राह्मण माने तांको दयानिधि ट्रस्ट को आशीर्वाद करंतु। यही परी सबु जगह रे ब्राह्मण माने भलरे रुहंतु एवं तांको आशीर्वाद करंतु एवं एही जिनिस प्रत्येक वर्ष एही परी जदी वर्षक वर्ष। कटक सदर 42 मौजा पटना ग्राम रे मोर होची घर। मोर नाम होची नारायण चंद्र महांती। दयानिधि प्रतिभा विकास प्रतिष्ठान जो करचंदी तार मु संपादक अते। आज लक्ष्मी नृसिंह चतुर्दशी रे एटा जो आपण संबर्धना सभा रे जो आयोजन करी की संबर्धित कले पंडित मानकु किबळी लागु जे कोन मन रे आसिले ए जिंस करियो। ये अनुष्ठान 90-91 ये अनुष्ठान आम
ଜେଜେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାଗଲା। ବାପା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଦେଖ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି କରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ିରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଏ। ଜେଜେଙ୍କ ବେଳେ ଜମିଦାରୀ ଉଠିଗଲା, ବାପା ହଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିରେ ସେ 5 ପୁଅ 2 ଭଉଣୀ କି 5 ପୁଅ 2 ଭଉଣୀ କି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି ତା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଚିରା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ସିଲେଇ କରି କଟକ ଯାହାସ କରିକି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଯାଇଥିଲେ ଦେଖ ଯଦି ତମେ ଏ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ଫରେନରେ କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି କିଏ ପ୍ରଫେସର ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଟପ୍ ରାଙ୍କରେ ଅଛ, କେହି 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କମ ପାଉନ। ଗୋଟେ ମାସର ଦରମା ତମେ ହଉଛି ରଖିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଅ ଦରିଦ୍ର ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ସବୁ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଫଳରେ ଆମର ହଉଛି ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ରହିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି କହିବି କାହାଠୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଏ ଗୋଟେ NGO ସିଷ୍ଟମ କରୁଛି, ଅମକ କରୁଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛି, ଅମକ କରୁଛି, ଖାଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛି କେହି କାହାଠୁ ଆମେ ପଇସାଟା ଆଣିନୁ କି କରୁ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଛୁ। ପେନସନ ପାଇଲୁ ଅଧା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ସର୍ଭିସ ହୋଲ୍ଡର, ଆମର ଅଧା ପେନସନ ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆଜି ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦେଖ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତମେ ଆସ ମାନେ ଇଏ କୁ କହିବା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆଜି ମୁଁ ଆସି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା କିଛି କରିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଫଳ ପାଇଗଲି। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ଥକ କଲି ପ୍ରକୃତ। ଗ୍ରାମ ନଛିପୁର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୃସିଂହଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ। ଆଜି ନୃସିଂହ ଦଶଦଶୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। 9ରୁ 12 ପ୍ରହର ଆମେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଗାଁକୁ ଆଜି ବୈଶାଖ ମାସ ଚତୁର୍ଦଶୀ ରବିବାର ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାତଃ ମଙ୍ଗଳାଳକୁ ତଦୁପରାନ୍ତ ଭୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଳତି ଏବଂ